যতন পাইপলাই হামবাই যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস নরকনো Indigenous People Front of Tripura IPFT Beskangni TTRDC ni General Election notui tini ni ching press meet chini je first list candidate song gosona khlajan thangtongo tini ni je press meet chini ani logi je manjaknai press meet botomo chini senior vice president Sri Krishna Kanto Jamatia ji chini yagrao tongo Vice President Sir Pradeep Kumar Debborma, retired TCS officer. Sini tai khoroksa tongo sini Vice President IPFT Sindhu Chandra Jamatia, ba sini tau chairman ex MLA BSc chairman. Tini muloto sini IPFT ni je prothom je list candidate ni TTRDC ni obono जों घोषणा खालामना थांtongo first list second list जों खोना जोंहाबो साख्लायनाय प्रथमबो जों first list no सानन थांtongo तो all list साख्लायनायनि सिगां आं किसिसा ब्रिफ खालायनाय जों IPFT पार्टी ताख्लायनि इलेक्शनाव तिनि सिक जराते केबो बाय जुदों यावै साइसुं लड़ाई खालामना थांtongo 28टा सीट 28टा नो सिनि कैंडिडेट रेडी हाइपानो जों प्रथम अवस्थाय प्राथमिक भावे जों 9 जनानि कैंडिडेट जों 24 तारिखआव नमिनेशन रिनानि बागै साख्लायनाय 9 जन जे कैंडिडेट फार्स्ट लिस्ट दंगो जारा 24 तारिख मार्च 2026 नमिनेशन सबमिट खालामनाय बर'खा सिरियल नम्बर 1 एक दामसरा जम्पुई अरनि कैंडिडेट के उदाराम रियान सिरियल नम्बर 2 11 महारानीपुर तेलियामुरा एसटी अरनि कैंडिडेट धनंजय रियान नम्बर 3 12 रामचंद्रगढ़ एसटी Sopon Debborma Angneji Chai 13 Simna Tomakari ST Rajendra Debborma 5 19 Amtoli Golagati Vikas Debborma 6 21 Ompinagar ST 23 Ompinagar ST Josuda Rani Jomatia 24 रायमाबेली एसटी चरणबासी त्रिपुरा 25 नतुन बाजार मालबासा प्रणब त्रिपुरा 9 नंबर 26 वीरचंद्रनगर कलसी एसटी जीतीराम त्रिपुरा और 9 जन जेचिनी कैंडिडेट बरफ घना 24 तारीख मार्च 2026 जानजानि रिटार्निंग ऑफिसर ने आरो बरफ नमिनेशन सबमिट खालामनाय ओ ताई बाकी जे सीट आबा परवर्ती समय बर नमिनेशन सबमिट खालामनानै परे जों साख्लायनाय जतन यागोनो दिनैनि बिसिङावनो बर मोटामुटी रेडिं तंजा जों नेक्स्ट टाइम आबा साख्लाय बर 25 तारिखआव नमिनेशन सबमिट खालामनाय ओ जे किसिसा जे मेसेज अबना सानानै बागैनो दिनैनि प्रेस मिटनि बिसिंथि नंनि बुसखांगो समाफाखिया पाइपलाय हामबाय किछु जदि कप तंकांके साइमान 18 विधानसभा इलेक्शन एलायंस बीजेपी बाय 21 एडिस इलेक्शन एलायंस बीजेपी बाय या 2026 तांगे बेटिक्रम खाबो दाखुजरा गनो एलायंस नि सीट शेयरिंग नि कक खापिले ना ताम बागे दाखुजरा एलायंस नि कुन कक आईपीएफटी सब समय न तातालसिया परिष्कार साओ जेजपा खाना नांखा खाना निया जोंहाबो सागला जे जों तकले वानसुका जे चिनी जे आगिबो जों साका प्रेस मीट नि बिसिंथि जों नमिनेशन इलेक्शन डिक्लेयर घोषणा नि सिगां जोंनो जेहेतु जों 2018 नि सिमी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बाय जों जुट दंगो दाबो सरकाराव दंगो नो दाबो अबतो एडिशन नि मेटार बा जों अब साइसुं लड़ाई खालायबानो अब त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट तो जों जुट न दंगो कोनो असुबिदा गैया
একে আইফানো বরংনো जों সাজা যে जों যে বিজেপি नि যে স্টেট সভাপতি ন থাঙ্গै মালাই সাজা যে जोंनाव 13 তারিখ মার্চ नि बिसिङावनो जाहाथे साय निजांनांथों जे जों कि दाख्लै মানে এককভাবে লড়াই খেলে না জোটভাবে লড়াই খেলে জোটভাবে লড়াই খেলে আंखे 13 তারিখ মার্চ नि बिसिङाव जोंनो সাজা দিহিनै जों অনুরোধ খালাই কাবজা একে নরক যতন সাইমানো কথা কিছু ককরি যারা বুবাগ্রা नि টিপ্রা মথা পার্টি বাই যে বিজেপি नि যে সেন্ট্রাল দিল্লি যে টিম বরংনি বিसिङाव দর কষা কষিতে হিন जों আবতै কোনো সালিয়া ঠিক ন কিন্তু বরংনি বিसिङ অ্যালায়েন্স नि বাগै বরং যে যেভাবে দূরাদূরি নকা এরপরে বসুন কিছুটা নাসিংকা বরংনি কিছু সমাধান দাবন তাতে জরা তো তিনশো জরা কোনো সমাধান মায়া আর এরপরেও কোনো মেসেজ মায়া একাই চিনি ইয়াগো মাত্র 2-3 দিন সময় দঙ্গ যে কারণে जोंहाबोथाय বরংনি আবনা বরংনি সে জামেলা পায়া কমকা जों বাইতামো জামেলা পাইনা অসময় ক্রাইসিস जों নাইতনब्ला আবনা ওয়ান সগিনো जों ও সিদ্ধান্ত নাকা যে ফার্স্ট পেজ जों পুইলা চিনি সাবমিট খালাইনাनै जों বাধ্য অংকা Kini nyotai baki je sit no declare jagya na जों ताकसे जरा जों 28 लड़ाई खालायना बागै प्रस्तुत दाबो फार्स्ट लिस्ट तो जों साख्लायखा सेकेंड लिस्ट जों खोना घोषणा खालायनो तिनिनो माने रेडी जतनो रेडी ताखोना election na singi to bondoro আপনি কোনো নাসিংনানি তো जों 90% जों আবো ইয়াকারি রেখা কিন্তু হঠাৎ এমন जों তাবো যে ফার্স্ট লিস্ট যে কারি রেখা কারি রিমানি পরে চিনি যে এলাই পার্টনার তাবো যে সরকারও তাংনাই বিজেপি কারণ লিস্ট আউট মানে পরে তো जों গতাই উসরি মানলিয়া ও শীত ন মানি না কা অ্যাডজাস্ট খালাইনাই নর সেকেন্ড লিস্ট তা খাইগ্রা দি আপনি কোনো যদি প্রস্তাব থাকে একা আবার তরি করি जों আবার সিদ্ধান্ত নাই মানো কিন্তু আবনি আশা কম যে বুঝি মানি তো আবনি আশা কম তো ফানো जों ফার্স্ট লিস্ট जों বুসকাঙ্গো ইয়াকারি তনে রেখা সেকেন্ড লিস্ট বো जों নমিনেশন সাবমিট খালাইনাই এই যে 24 ঘন্টা তো সাইলা পড়ে 12 ঘন্টা নি বিসিং মেসেজ ফাইনা ফাইয়াবো তো বহুত নি ব্যাপার আবনো जों আশা আছে কিন্তু যদি ফাইকা কোন এই 9টা লিস্ট ন অ্যাডজাস্ট খালাইনার বাগে রাজিংকা না বাতাগ্রা দেইকে দলীয় ভাবে जों আলোচনা খালাইনাই তো চলাই বাদ বাকি ন जों তাম খালাইমা আবো নাইনাই তো আ পরিস্থিতি ফাইগ্রা তো 12 ঘন্টা নি বিসিং আ পরিস্থিতি ফাইকা আবো তরি করে जों আলোচনা খালাইনাই কোর কমিটি নি বিসিং first list no gudma kha khorsa bukhuk ni bumu kase bukhuk ni bumu to aba haina lega second list bra ta alga bukhuk no buskang to phajana yer si chomari no second list je proposal anga pur saimana na ta जों advance aba sagraliya second list na ambai